بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنی واقعات دا یہ سلسلہ کچھ دنوں تو موقوف آ جس نو دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی استقامت نصیب فرمائے۔ اج دی اس بابرکت نشست وچ حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک واقعہ پیش خدمت ہے۔ حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تبارک و تعالی نے شہر نینوا دے باشندیاں دی ہدایت واسطے رسول بنا کے بھیجا۔ نینوا یہ موصل دا علاقہ ہے اور بہت بڑا شہر آ۔ اتھوں دے لوگ بت پرستی کردے اور کفر و شرک دے وچ مبتلا ہے۔ حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں لوگاں نو ایمان لیاون دی اور بت پرستی چھڈن دی دعوت دیتی، مگر انہاں لوگاں نے اپنی سرکشی دی وجہ تو حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نو جھٹلایا اور انہاں تے ایمان لیان تو انکار کر دیتا۔ حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تسی ایمان نہیں لیاؤ گے، بت پرستی نہیں چھڈو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دی وحدانیت دا اقرار نہیں کرو گے تو ان قریب تھوڑے تے عذاب آئے گا۔ انہاں لوگاں نے آپس دے وچ مشورہ کیتا کہ حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کدے جھوٹ نہیں بولا۔ پیغمبر ہمیشہ سچا ہوندا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اعلان نبوت تو پہلے بھی مکے والے صادق اور امین آکھدے ہیں۔ تو حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے بھی انہاں کافراں دا عقیدہ ہا کہ حضرت یونس نے کدے جھوٹ نہیں بولا، سچے ہیں ہمیشہ، یہ جو بھی گل کر دیں ہمیشہ سچ بول دیں، انہاں دی زبان تے کدے جھوٹ نہیں آیا۔ تو انہاں لوگاں نے آپس دے وچ مشورہ کیتا اور آکھن لگے کہ اج خیال کرو کہ اگر رات نو حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس شہر دے وچ رہے تو اس دا مطلب ہے کہ پھر عافیت ہے، پھر امن ہے، پھر سکون ہے، پھر کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام راتی اس شہر چوں نکل گئے، اس شہر چ نہ رہے تو پھر بچن دی کوئی امید یا امکان نہیں ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دے عذاب نو کوئی روک نہیں سکتا۔ حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دی ٹو دے وچ کچھ بندے لگ گئے۔ حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شہر دے وچ رات نہ گزاری، کیونکہ آپ نو اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں یہ حکم آ چکا ہے، یہ پیغام آ چکا ہے کہ انہاں تے عذاب آن والا ہے۔ تو حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام شہر چھڑ کے چلے گئے۔ یہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دے جان دی وجہ تو۔ صبح ہوئی تو نال ہی عذاب دے آثار ظاہر ہونے شروع ہو گئے، ہر پاسوں کالیاں بدلیاں ہون لگیاں، دھواں اٹھن لگ پیا۔ یہ لوگ حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دی تلاش وچ نکلے کہ کسے پاسوں حضرت سیدنا یونس مل جان، انہاں دے کول توبہ کر سکیے، انہاں نو یقین دیوائیے، انہاں نو دسیے کہ اسی تھوڑے تے اور خدا تے ایمان لے آنے ہیں۔ لیکن حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہ شہر چھڑ کے جا چکے ہیں۔ انہاں لوگوں نے بڑا تلاش کیتا لیکن حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نہ ملے۔ تو انہاں لوگوں نے جب عذاب الہی نو ویکھا اور حضرت سیدنا یونس بھی نہ ملے تو انہاں لوگوں نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دے حضور ہار مان لی، اللہ تبارک و تعالیٰ دے حضور توبہ کرنی شروع کر دیتی، معافی منگنی شروع کر دیتی، گڑ گڑانا رونا شروع کر دیتا، توبہ استغفار شروع کر دیتی۔ تو اس شہر دا ہر باشندہ خدا تعالیٰ دے خوف دی وجہ تو کمبن لگ گیا، حتیٰ کہ بچیاں نو ماما بھول گئیاں، ماما نو بچے بھول گئے۔ پھر اس بستی دا، اس شہر دا ایک ایک بندہ، ایک ایک عورت یہ بستی چھڑ کے جنگلاں نو نکل گئے۔ پہلے تو انہوں نے حقوق العباد ایک دوسرے نو معاف کیتے، ایک دوسرے نال جو حق تلفیاں ہوئی ہیں، ایک دوسرے نال جو انہوں نے ظلم کیتے ہوئے ہیں، لڑائیاں آئیاں، وہ انہوں نے ایک دوسرے نو معاف کیتے۔
ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਫਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਅਦਾਵਤ, ਹਸਦ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਦੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਰੋਣਾ ਗਿੜਗਿੜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਦੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਇਹ ਲੋਕ ਇਤਨਾ ਰੋਏ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਬੰਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਏ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ और अल्लाह तबारक व तआला ने इन तो अजाब हटा लिया। बदल जो अजाब दे इन्हां ते सिरां ते आए खलोते हैं वो हटना शुरू हो गए, धुआं ख़त्म होना शुरू हो गया। जदों अजाब इलाही इन्हां तो हट गया तो ये लोग अपने शहर च आ गए और अमन और चैन नाल रहन लग पे। जदों इस शहर तो अजाब टल गया, हज़रत सैयदना यूनुस अला नबीय्यिन अलैहिस्सलाम शहर च वापस आए। ਜਦੋਂ ਕਰੀਬ ਆਏ ਤਾਂ ਵੇਖਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਯੂਨਸ ਅਲਾ ਨਬੀyyਨ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਜ਼ੂਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਓ, ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਯੂਨਸ ਅਲਾ ਨਬੀyyਨ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜ਼ਾਬ ਇਲਾਹੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। तो हज़रत सैयदना यूनुस अला नबीyyन अलैहिस्सलाम दोबारा अपनी कौम में और अपने शहर वापस न गए। हज़रत सैयदना यूनुस अला नबीyyन अलैहिस्सलाम एक कश्ती दे विच सवार हुए। कश्ती जदों समंदर दे दरमियान पहुंची तो कश्ती आके रुक गई। उन्हां लोगों का उस वक्त अकीदा है कि अगर किसी मौके ते कश्ती रुक जाती तो लोग ये आखते कि उस कश्ती दे विच कोई ना कोई गुलाम है जिहड़ा फरार होया है, जिस दी वजह तो कश्ती रुकी है। तो उन्हां लोगों ने जो कश्ती दे विच सवार है उन्हां कोल पुछा कि गुलाम जिहड़ा अपने मालिक तो नस्सा होया है, जिस दी वजह तो एक कश्ती इत्थे आकर रुक गई है। तो उन्हां लोगों ने कुर्रा पाया। कुर्रा हज़रत सैयदना यूनुस अला नबीyyन अलैहिस्सलाम दा नाम निकला। इन्हां लोगों ने हज़रत सैयदना यूनुस अला नबीyyन अलैहिस्सलाम ने उठाया और समंदर दे विच हज़रत सैयदना यूनुस अला नबीyyन अलैहिस्सलाम जिवें ही इन्हां लोगों ने समंदर दे विच हज़रत सैयदना यूनुस अला नबीyyन अलैहिस्सलाम ने लटकाया तो सामने अल्लाह तबारक व तआला दी भेजी हुई एक मछली आई खलोती है, जिहड़ी मुँह खोल के इंतज़ार करती पई है। हज़रत सैयदना यूनुस अला नबीyyन अलैहिस्सलाम सीधा उस मछली दे मूँह च जदों उस दी पेट च गए, अंदर अंधेरा हा, तन्हाई आई, प्याशत आई। हज़रत सैयदना यूनुस अला नबीyyन अलैहिस्सलाम उस मछली दे पेट च रहे उदों तक जितनी देर अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा उतनी मुद्दत तक हज़रत सैयदना यूनुस अला नबीyyन अलैहिस्सलाम उस मछली दे पेट च रहे। फिर आपने उस दे पेट च रह के अल्लाह तबारक व तआला दे हुजूर दुआ की और आयत करीमा पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जदों आपने वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर देता तो अल्लाह तबारक व तआला ने मछली ने हुक्म देता कि मछली हुण हज़रत सैयदना यूनुस नूं बाहर कर दे। हज़रत सैयदना यूनुस अला नबीyyन अलैहिस्सलाम की हालत बहुत ज़्यादा नहीफ हो चुकी है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है कि अब चलन फिरन दे भी काबिल नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस जगह ते कद्दू दी वल पैदा की जिहड़ी आपनूं साया करदी है। उस साए दे विच हज़रत सैयदना यूनुस अला नबीyyन अलैहिस्सलाम रहे, आराम करते रहे। आप दे अंदर जदों कुछ तवानाई आ गई, ताकत आ गई, चलन फिरन दी सकत आ गई तो हज़रत सैयदना यूनुस अला नबीyyन अलैहिस्सलाम वापस अपनी कौम दे विच तशरीफ़ ले आए और सारे लोगों ने इंतहाई मुहब्बत और एहतराम दे नाल हज़रत सैयदना यूनुस अला नबीyyन अलैहिस्सलाम दा इस्तकबाल भी किया और बड़े अदब व एहतराम दे नाल पेश भी आए और आप ते ईमान भी लाया। इस वाक़े तो सबक ये मिलता है कि जदों किसी कौम ते या किसी फर्द ते अल्लाह ताला दा अजाब आ जाए तो फिर उहदे वास्ते चाहिए है कि तौबा इस्तिगफार दे विच मशगूल हो जाए। अल्लाह ताला दे कोलों तौबा करन वाला, अल्लाह तबारक व तआला दे कोलों माफ़ी मंगण वाला, इस्तिगफार करन वाला बंदा आवन वाले अजाब नूं भी अपने आप तो टाल सकता है। तो जिस तरह उस कौम ने तौबा इस्तिगफार की
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਦਤ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟਲਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ حضرت سیدنا یونس علیہ نبی علیہ السلام دی قوم واحد آئی کہ جنہ تے عذاب آیا اور انہ دی توبہ استغفار دی وجہ تو عذاب ٹل گیا۔ نمبر 2، حضرت سیدنا یونس علیہ نبی علیہ السلام دے دل دہلا دے نالی مصیبت اور مشکلات والے اس واقعے تو سبق حاصل ہوندا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندیاں نو کس طرح امتحان دے وچ پاوندا ہے، پھر کس طرح خود انہاں دی مدد کردا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ دے خاص اور محبوب بندے تے عذاب آ جاوے، کوئی آزمائش آ جاوے، کوئی مصیبت آ جاوے تو پھر ہائے وائے نہیں کر دے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکار دیں، اللہ تعالیٰ دے کولوں معافی مانگ دیں، اللہ تعالیٰ دے حضور التجا کر دیں۔ تو حضرت سیدنا یونس علیہ نبی علیہ السلام نے بجائے کہ ہائے وائے کرن دے، آپ نے پڑھا اور وظیفہ شروع کر دیتا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آج دی نشست بس اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اگر تسی ساڈے چینل نو اجے تک سبسکرائب نہیں کیتا، اس نو سبسکرائب کر لو، انشاءاللہ اتنے تھانوں بہت اچھی ویڈیوز ملدیاں رہن گیاں۔